oh, mini bobo no oh, esi bedie, undomi jo oh, mini bobo no oh, esi bedie, jomi jo oh, mini bobo no oh, esi bedie, jomi jo oh, mini bobo no oh, esi bedie, undomi jo oh, mini bobo no oh, esi bedie, jomi jo oh, mini bobo no oh, esi bedie, oh 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 wenu. Tọ̀yọ́nù mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ibi tọ̀rọ̀ ní kúrò kàlẹ́ lè ní tè ẹgbẹ́ ní ìwà níta gba sami nánà ní kílágbọ̀n àmàdí bọ̀ mí náà yí mẹ́ fífẹ́ dòpó náà mi mẹ́ẹ̀ẹ́nẹ́ bá sí mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ mẹ́rọ̀pó tó àmàmú àtọ́lẹ̀ mi ẹgbẹ́ mí náà sọ́sẹ̀ ìdòpẹ́rẹ́ náà àmà mí náà dọ̀kótó ìjọ àmọ̀lẹ́jì èyí mọ́nà bẹ́ẹ̀ àmà sáà máa sẹ́pọ̀ òjò àmọ̀ nítorí èyí máa sọ ọ̀gájà àwọn abẹ́ gbé kuna so de cho amo mi to epo wo ezumo baba de mi na yin na mi bi ina na mi mo je mi deji ene ba che ni kabo ìyẹn li ọmọ we men no do ne aga de gba mi aganjia de cha o ma nya ndo me de yin wa na me de gbe tv bo no pon bo eno ndo wen do menu mi don le ji bo mi de ko mi no le gbe ni lobo teto bo yen do no we wa yo de do vodi we sanwa no Victor sekpe ndo do puro mi no le bi se boro de mi ka wa egbe achopo hepo je kan na no eko ine o Victor sekpe emi mi ropo to amanu atole me gabo ka so yin o me da ho ropo to o hanjiji si aliji bo apapere mi jade o cho amo jiwe mi ja o na do rogbe o cho amo mi to ne do cho amo etele no mo ne ga do cho amo etele no mo mi na mi ti me deji ma pon era chena mi bo gbe gbigbo ndo ohun to ohun no le ye me de rin sin gangan rin kon vodun àwọn ajo don le mehu de no fi bo àwọn ajo to me mana gbele ye magare dona mona vodun nu mesen le ndo e we po na be hodi do yo na ndo ohun no gan dewiji acheji do do meto inse meno inse bo kana ndo président Fasebudon do ne do jowamo yeme de jowamo mi don zedaga wen do menu mi don le me de do e mana ku pe e mana yi do ye magare hun do na mo le ndondo yi bukana dondo agasa ku kekpu lo bona dona mi me bi sese do ne do jowamo bo do vodun awajo ete do e de bo do mo vodun gbeto do po de tele wen vodun gbẹtọ do kpo de tele wa vodun ne ma tron pa hwe ne hwe cleunde de bibeli me ye kana mi do au commencement était la parole bibe wen hogbe ete we na hogbe ete we de hodo nde te ka de hodo bo machine mo gbe bo bibeli wa kana mi do au commencement était la parole do bibe me cleun me on do agbanye ton sa non do au commencement était les signes fadu mi ton ene le yo yewe yin nuwe wa gbemeje nukan fadu owe na gbe ai kunpa bo ejo bodo ndo vodun sapataji fadu uwe na gbe ogupodo mionpo bo yiran yoro fe fadu uwe na gbe joron bo joron no yin bo odan dan mi don de mi no sene edeme o fadu we de gbe bo sin eton bo vodun de non si me no yoro to khosu donc de gbeto de ko de tele yo vodun e mi dote do mi on de alami do me o ko de alami do me jogon de alami do me o singare alami do me gbeto de ko tele jo amo e vodun e gbeto de ko te we vodun yin nu bo nu e ye o do ayi dandan e we yin vodun a gbe me mi de we ke de me mi de fi yo vodun we na yiro o ko e ma o zebu da gbeto na bo ga do vodun de tin bo yin sapata bo we pache na kolo bo sapata lo we ga zebo blo gbeto na e blo gbeto vodun ye yin ne dodo johon we yan mi de no na gbigbo gbeto ami de gbeto no jan bo johon ne lo e tron won tin de me amoso do ho ye do johon lo we yin ma wu gbeto don bo vodun ka de do na mi lo mi le we pache na johon lo bo yin dan bo johon lo ka gbeto yan la me e blo do jo amo gbeto yin ne do miyon
de no gbetozia la mene bo amo te yo hun bo hun lo na sa vodun xevi so ro podo gu podo mi we pa chena e ga do no ene de gbetozia la me e blo do jo amo gbeto wi yin ne do si e do no gbetozia la me bo de mi de fidi ne do e wa son pere yin no jeden bo si lo jo de fene bo no chi million na nde fene bo e ga do vodun to ko so ro mi we pa chena si lo bo si lo ga de gbetozia la me e blo gbeto jo amo wi yin ne mi ho yi fide aboyin yovo aboyin mewi aboyin de pepe jo amo wi mi ndo te un jo amo yin de bo mi si jo do a be o eta tu me woda no gbeta ji fodun le bo mi azu mi no fo mo ni lo gbeta ji fodun le eta so be do mo o gbeto de pepe de gbeme fi o nu do ma bananu wi raison bo mi jo nde le do yan gbeto de pepe de gbeme fi o bi we do vodun gbeto de gbeme fi bi sese we yin vodun lo ne to e jiwe bo ero adi jiwe fi di a do nde le te bo wa nde le hwe bo ni awa fu yi na adi ni do ro ye blo le vodun jiwe hwe ne ne ho we ke jiwe le ama yen do mi we blo pana ne le nu ye do gbeto ji vodun de ne mi gbe mi yigbe vodun mi na se vodun jawe ní abode fide pepe abo yi ai sise home ado awure pepe ayin de pepe yo vodun weyin we dote me gbero mi ma de vodun na sen o sous forme que ejo nu weyin ali eje do na gbe me fi bo gbe na yun ni yo ejodo lowozi ali debo e ka gbe eyi gbe eyan nu we nele we do gbe obo yo zu yun e ma yen do les 4 éléments fondamentaux yo zu yun l'eau, la terre, l'air et puis le feu. Ouais, inde men tun me wa ije nu koma. Boiro o tan o sakpata o gu po xevio so po wa to khosu ne le. Nwe ne le we ke khosu le ne. E anti awi do nwe ne le aga se nwe ne le ma di amapo a. O ohuno de je nko bu no nya mawo. Amaodu taji. Do chokpo ni yena wa hunu amawe no mo ohun de bude gbeme fidi be janu e don wa gbe bude amapo a amawe vodun do yin vodun mo ni do hun no ganle yero yi boro kun to medira do we amaogo we ren ohun amao nu taji we entité devo de no clock betowe de no do afoseja kan to ye sin hu to re yena hu sin ama do fine boyin segbo medozin dido dide fa de gbebo nde lejo wiwe yin ama ba mago we yin bo nu yo de gbe fi o me ren vodun go me vodun do ena da ma hu do dandan me vodun do ena da ma hu do me de le gade bo eno mo do mejile ama o kede don emi na do lo mi na do vodun don a ye ni yo do roenu mi la lo do ama wo vodun go da lo mi de omendele no do jire mi ojo chomi jomu bo amalogo kereje mi le no dalo mi le mo ifodu si anpa pe mi ga do dinoje ne de alo da ma nwe eniye no fodun lo je mi de ye ni ma do hobo bleme o amade le de bo e do gande me ino ya ma ole kun boro ibabo e no dogbe don ohun ine nundo amadosu ama e huro mi de bo e do ama o no gbazon le bo e do e ma ka ye mezan me o ye ma bazan me o ewo me ni doro ye de ma do vodun si anpa pe ba ni we so ba ma e no gbo azon na ye ma si ba ma o do zame a ati enwu ye no gbazon na ani we so ye ma si yi kun ati o si go to do zame a lo e blodo ye do sunyin ni ama we nu aka do sunyin ni ama vodun ba do sin se ko dodo e nu ye de ma do vodun de pe si alejia ye ma ka do de pe si alejia bo nu e blo de ma do sude a lo ne gbo kana blo amasin mo na do amasin lo ye mo do sizam no do ami veve ne wa gbogbo yun fi de ba don me do mo yi ne ka wa gbo yin ro ari amasin lo san madu galio afa no do su ame vodun no do su ame vote de ile yin bo su do ame ede yin bo su do ko kam yo me de ma bele me de o no do vodun do no do amado no we ga amado do vodun do we so mo amano vodun no ma so de amapo ama wa to ma ga ro de vodun no po ama to ma so ni ma ba de vodun no po ndo poro ye o ne ga ne mu ene le ga de mo e ipo ndo po we ifa
Oh, mais ya mano tanda me ya do fa kai me vodun re tanda me ya do fa. Oh, zi wewe nu do mehule wenu. Vodun debu ejazizia igbe ejazize sin igbe lo ma kanfa. Ekpuro mo keka je egbe. Vodun debu do gbemefi. Bo mehule ja vodun lia igbele lo ma ze fate. Alo ye kan vi. Wa vi ododo bo nuyo to me yon du khidi le do. Vodun lo lewe de gbon soule le. A o ko le ngodan de ku e fi bo edona do ko vodun le ngodan ndan. A o me de mi je vodun le do ayi na gbe si wo ren vodun a. O fa je Ye ma nde ma gbe fi bo e wa do fa mevo. Run me do amanu na wa pataki. Bona bula ma ba mana dini me o. Nwe ma te do vodun bi do pe gbe e do dandan ba na yifa. Bona no le fa don bona na do fa don wewe. E ma yin mo a. E na do ama na da zon wa we. Chobo legba na chi amilima de fini bo nwe wa e de yo. E na zo di nde vozi kun dodo me de le si gbezama. Do tun suwe don a. o pataki. Me ga do fa e na de legba po a. Ah, do fa bo ma yin legba o. On se pon a. Na mi te legba don ro yeji ma. Legba o. So fam ke na mize mi bio tronzi po no maze exemple clé onde mi bio tronzi po me. Tron glo e no du parfum no du poudre bo e no basi deji. Pepe. Bo sino yeji. You know ku gboni tron a. You know hundele ni tron a. Mo ja e fa so de o fa no no ho a. O hu mo no ifaji. Fa ho me we no. Fa popo li po ho me e de no. You know du ho a. Lo de tron po no mi amoro vodun de le fene. Mize bangle mize sakla o. Talala nu avode ton ba jansa ba avo in tchajazon yena yi wa zoro sakla kon. Bon sakra e do fune bo no hu. Bon ne mize vodun de lede nde lede. Bon mezi se we ye wule mezi se we vodun de wule abi menyina kan de wule wede no e bi bara no hu. Abi e do nde ba fala bo e o e wa sakra o kon e na mo hu bo nu. Mo yin legba. Nu ayifa bo ma yi legba o. Adrada owe potenu legba o ye do gbondenu bono dalo ni nuwe yin nu nyanaka bo ja favie ton wa gbele o legba ye do gbondenu bono dalo na e no du ndevo ze amewu e bi ogbo ya na e bi okokoro ya na nuwe no du lene ne nuwe ne le do fine bo won ogbe do jiton je bo e do aminuwe o nya na do awovide ton gbondenu bo wa e wa fune ya do ami ne ami baere bo jagan o ya do ami legba kon fune ni o kanjo baere yan du kanjo fune ene o to waso legba onu we do na kiyo e ma mi o yi legba ko won ye zero fune ko won khofo jane o legba de no yi e de fu ato legba de no do won e bi o katire no mo to legba e de fu ne ya to legba ogbon fo talala ni legba but to legba ya vo e no yi ye u me nde de gbigbo valavo adande de gbigbo valavo bo ayinu kan to pe lo ikanu bo fa da vo. Et ça va, tout les bas, mais il y a le lieu de réunion des esprits. Ça peut être maléfique comme ça peut être des bons esprits. Et il y a un esprit nyanya, nyanya. Mon y'a qu'à rien à dire, il est dagbe. L'eau les bas il est au final lui, il coordonne tout. Et au final, les bas au final il est au final pour tout autre. Nous pouvons dans le tout odi. Bon nous vider rien. Avoir quoi gagner dans le ah. Manyo de nwa gbon so yi khobo amlo dido vemi nka sa vo bo edo dinizi wa do gon legba bo ya vo bo sanu mi e legba e o eta di messager de na jiro vodun nu mesen abi yeyanya de do nu mu ngodo yan mi wa eta bi ka do ni mi bo me ka te do wuton e yon ndezi wa ni mbo yibo joedo ne mo agban lo e nya nde re wa ni mi yibo joedo legba do fren bo yin we gboto bo yin alotion to vie ton ledito on to legba mi amoro to legba ma zo inu bo ye no fun din bono do ayi me kholezi nu e to legba inde bo e legba e no li ro kwegbe yo to legba yin legba de no li kwegbe ya nde lewe no li to legba on kan kweche bi yo de hun sento da kholezi agbasa dide agunde le de bo ye no do ayi gidi ya mo we to legba de me ko de lewe no te ba chika de lewe no yi
e ma yi nu e yi nu sisi we na do ye do machine de na mion mon fils mi dia Jean Africa ti de na e do ampere ma e do zizi de ma e do vote lo no supo les gba ko dans vote personnel we de na tion jiwe wa tion video le di amo de yo agban we adodo les gba ene jo kukun de wu agban de wu da we ma yin nde yo po se mi amodo ni ali te gbon eji bo en to les gba me ko le don ba le gbon eji ya réunion réunion di bukana kambusa kaka ima ifide yokpo vuno yi kwa bo ye na veve kaka bo na wa déplacer non e ka déplacer don mo hunto huno le mo tunu menu me ne ka se ro je aligbonde jibo ye gidi wa ijo si e ma Africa gbeji fi egbe po mo kaka je egbe yin si seno le abi ndo huno de ma meto legba alo ma gidi to legba se be ma yin to legba de do ampere de pomi de ne le ma me ko le don de fana gbe le gba de na yin alors ki le gba de pom mende ma we don le bi je na yin bo ajo bi de do ka bo yan bo je don wa yi ma nde bo no se po mo ko je ando o ne mi na pon ko lo me o me yin bo kono bo no si fade e do an ku yo to le gba dandan ndo e sa vo ndo to le gba kun wi je na e sa vo to le gba kon wi eji ni aka zo yin bo kono bware azon wa mi me de pipon mi jinle bware avo sakaka aduna no putan bo to le gba de to do me ana no wu kokolo da bona no nanu do ne ga nu ne dagbe te yin na dagbe da ho wi yin ne ma parce que ne ndo ado avo sa no avo ma do di da wa ya mele ja ko eto igbe ya no ado avo sa ba avo ma da azon wa bo nu eblu ade yo nu ole ma do gbeli ya mele ja ko eto igbe ya me ku yin koklo ene ana yudo sume alo kwe me valavo ene c'est pour aller dire na do idon to le gbaro avoye no sale yin no bo avomo idore bo kono zinu kunji avoye no sale yo you know ziwa gonto akano wa dagbe nu lo tun alo yin suji do avo anhazi avoye do to le gba kan bo to le gba yen na convoquer esprit le bon do ero yin wa bo yan do gbede de yan o sa avoye mo iku ma se o yan yi ko do gbe oui pour casser non c'est toi qui ramasse oui ton ko de do ade flint pe bo kono asoro do afanta igbole do inconvénient inconvénient de me gagner ouais do inconvénient ouais e ma avantage de ma de me bo do me yi gbe bojuro na wa yesin mezinu won bo na gunle me gan de mi de biblo gbon egbe mi na ale ko wa eji no ayi gbe bona no kon ni vodun nu me senjenyan me wele gatozi azon we ayi jenu kon e ma yin yesu mblo le dion na mokwe na wale na blole eyin mo jenu kon lo adana dakpa gbe bodo nu we blo gbe nja ojo amozi alijina nonde lo bona wele me wele gatozi azon we bo me de kare me wele gan eyin me de boron yin gbeto gbaya de po wa me wele gatozi me de po bo e mo de po we na no du yo mo nde o ya agode o ya alo fide o ya ogbedu tin de o ya ina mwede me wolen gato yin mo me wolen gato est apte présent psychologie dona do azon wa do game taka e gulu meton e na do no le pon game bo na mo do ke azon e lo de wa ne kara yin gbon do vodun nu me se lezi gbeji we de bo vodun le o e we ye juru na ze bo na gbo azon na aka do vodun na ze bo na gbo azon na do na gbeji ni vodun bo ko e vodun do adona yiza adona blo me no wa leni ma otun ropo ndo mejile nwa medegon bezi a machine wi boro ma ekwe bozan nu wa to kede on wa gonton bezi a machine ma ekwe mede lede bo we nu awa gon edon bo wa nu won ni atun fene bo ekwe azon da ho zo no be wi ne fune bi asan lo won be de ko ne bo ayi kwe yo yan ro ni kan ko do dai ayi kwe yo diwe de me bio man mo damlon we nen we me won le ganto na wa fon et en ce moment il veut combattre les mauvais esprits. Oh, madame ta faute de Diami, oh, ma. Mais on est ganto, oui, mais la bide do e. Bon, oui, non, pour jamais kaba fond, posé oui, baloba da sala wa. Ni no meneti be na noma. Vieux dame lo asi dame lo. E me yi de na blo yun pa bo fond trop lo bo na jason lo di. Mais an bombo blo. Oh, gagne ko ene me on. Fide na timeni to vito siledo. Ye mu mede bo me yin huno lo ze huno gba kun chon e ma ye juro lo yin huno me
mais y huno oui jo oui les bosé huno ba kun cho yi ni ro azon da ho wa ere cho bo me on e huno jan yi nu bo cho po bo azon ye ne na ye ji yo e na o veve ni nu me sen do le be na o da wa chon do vie dans le l'eau parce que nous mi dido mi non ale kan fla man kan hweche bi o kakame ni do mi non ale valavo we dialo bouze mais ho do mi de bo de nya ko do ne wi jo wi non ai hono le bo nu wa to ba na juro ai hono le bona pe bona do hoku epo ma me vo no yilo me bono pe mene ten do me mono nyok mone ne ho do négociation en ce moment ça devient une négociation négociement okode ndi na kam yo ye holo o edo ofodun ne awa ofodun gan bonde le lu amelo ba do bia ofodun ne ofodun jo chite négociation yo na eblo aka bi yo no gidi ayipo mo wa yi ofodun de le de bo ye no ze vive je no kan we ma to fe do mimo de do nu yero nu nyala kan wa kheme abi mais de no tata gbeleo bon nous ton veni me ya mais on ton de dona de me e ma o chi ho do ni me de ya e kana o chi ndewa e kana o blu nde ni me de bo me o ye na mo ke yege yo de blu kheme yo mi na wa no ke jan we lo vodun no ze vive zi afodo te we no ze vive zi afodo te bo abara blu gan attention de do me bi sese okwe kan do mi a no fi mo ha we government si gbegble ya vodun it elimine ne vodun ye do vodun mo ko mi fo no ne mi a do ko do ai hono le sin okote o inu do ne obo kono di mi de bo kono jo ene rencontrer bono blo négociation o vodun jo ma ja négociation blo bene bo kono no rencontrer ya lo avoyer ça et ouais tous les banaïs bon à rencontrer et wa follow et tous les banoyi bon à rencontrer voilà oui ne ti wi wa mo nje ko lo me kan ni amo ne do jire ofodun no gan wa bo a ko de ofodun no chite wi aso en ton wa gbe wi ono wa aso en ton po mo no wa iwe abi wi ono fefe po mo no non vodun no de le di bo nu wa gan nu chi wa de fodun ole na do nu haru kuro ado hwegbe podo mele po yibo ido hwegbe ku ogbo onu de awa ya de ton ihwe ndi awa yi na do nu webo we de no ablo ne le fo fodun ye ta yi docteur voilà ne docteur le mo malo ni awa egbe bo e mo docteur mo mal bo mo ro nu liwe do azwa nwa he bo yi ga do opérer we ye mo no ze me bi o block trolo mo ina kan machine de le nu we mo kan de le nu we bo de nunu sanu yodo bulo ledo kakabo no malo na tonje niveau de na tonje bo na opérer we mo e vodun de le de bo vodun no de le de bo mo e no agigbo premièrement dia wa egon ye kan fa no bo savo no yo ye na do no vodun mi don dole do mi ka baro mi ni bo régler hole ne régler ho ne on bo le ko vodun o tun do no ala ma ja la ku ten agbe to no di so a e tun pie ja da pin ton do vodun no yon fi de ja da pin ton do nu do e wa zo no kaka abo e mo ro bon na we yodi elle est free abi sunu yodi il est free e khore ma zo kono e mai mo a ndele de je no nyina po yin bo e no je po yin tota da pa tani pa you know po de bo e no yin ni do hwe de so ado bro de wu poser medezi nu i joni vodun e ye blo e na retourner contre we ah oui ça c'est sûr on vodun no mo ro ke aro kite o ya dademe e dademe ya ne bare ya mo o fodun e ma yin ni yana de fodun ndagbe o meda ho ya chi awe na omoje me de na mi do fodun si apahwe ne ma le ko glesu po a o e de tantan me bo faro inaze pose bo do nu e wa e de u e ma yin me bi e no kan fa ne fa kan to le ye de hun nu do ala ma ba ma do ama yin fa kan to ama si u force bo kan fa ne fa no jome hun nu do aya zizono de vlavo a rien ayi bo kan fa hun
bon quand do de teje mi ka no boya sinzon le ngo no bonu me dandan ja an do we ni suna kan fa ku be ne a han ayro bu ko no be a ko de boya kan fa no huno le de bono kan se me de le huno do na yo fa dandan dandan no huno do na yo fa dandan do ye ma cumuler le do po ye ma cumuler le do po amanu wato ni tun do mejile amanu de mi no wa domaine le we mi de ford no do ford me on bo etuyan azomo ngodon wa o amo huno le ye no do ntumele boy we do machine le don on t'envoie ça il n'y a rien à faire mais ye ma mais deni ma babuna zenu bi do po dans l'oblo on peut pas être par exemple tonozi huno bo wi do pono we na so do sakpataji wado bo dans la lise nous mais bo le biblo o ga tonozi boyin rungboro do mo bo le biblo do mo era popere ni do pe ele mo o anze ton ja siso boze ça donner ça e we zon bodo nyegon nuwe nche bo no blo nton aka hen devo wa ye me no blo le onzo tunwe ba la zon wa lo me podo nyepo je l'appelle moi zon ni mele fa wen kani doule nga moni nous le do yakko do nye do nu enezi compétence a c'est do e wa don maintenant c'est fini je suis free on n'a pas besoin de mais on a zon wa gontoe agado azon ya masin aboze si fin bo ko yene de ko na ja zon ya recherche bloudi mo ja masin no ba ko gbemle ni me okulo ni ablogon donc le mieux de wa pe yo bloni me bo doni do fie yen si o wa zon che je on wa je din o ye yen kan de so si o do to klawe ya amo azon e jade ni o me le we no gba zon na ngo yiro e na klawe na se we do gon eton soit nyezo na klawe gon eton il faut que vodno le ni do humilité ene mais des we ne bo wa zon mo ngodon ye na mo ro kun to me na inu kan. Merci. Ena chena we ba chi o dide mi no do gbon àwọn ajo mai oyopo si nde o me ho le je yan mo tadan chobo ena yan ewe zo bo bi se bo do o me ho le ute be na mi ni pele do àwọn ajo ji egbe ti bi to le o baba mi to de mi isan le di na so ago yi be na wa do ko na mi do o fali le ji bo mi ka o lo gbeji na mi regbe ti bi yo ni na mo de you are na igbon nkudo gbeji bi no na me ti Jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje njomi jo gogo mini gbogbo no gogo esi gbeje jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje njomi jo gogo mini gbogbo no gogo esi gbeje jomi jo mini gbogbo no gogo esi gbeje ogogo wenu